Ano yun? Ibutan ko, iba na yun. So yan guys, ito yung trabaho ko guys. Napaka delikado. So yan, nakita nyo, diba? Biglang sumira yung pinto. So, nakabahan ako guys. Walang gagawin ko. So grabe yung ano ko, tumindig yung balahibo ko. So ano ito, hindi ko alam kung pagpatuloy ko pa to kasi yun guys, ano ba to. So, wala tayong magagawa guys, dadaan. So check natin yung nakabahan ko guys. So yun guys, narinig mo yun? Check natin guys kung ano yung, so grabe yung balahibo ko guys. Check natin. So ayan yung pintuan na akong malabog. So check natin guys. Yun, narinig ko ngayon guys na naka-on yung ano, yan, ito na. Yun guys, so yung kita niyo yung mga bangko guys. Yan, walang tao dyan guys. Yun guys, so yung kita niyo yung mga bangko guys. Yan, walang tao dyan guys ha. Tapos yung electric fan sa itaas. Yan o. Parang may kakaiba talaga dito guys. Yan, kita nyo. Yan guys o. Yan guys. Ito yun. Yan guys o. Kita nyo. So, grabe yung so, kailangan natin i-off yung ano. Grabe, nakakatakot dito guys, sobra. So, check natin, pasukin natin guys para kita nyo yung so yan guys. So guys, Lord. Guys, so ito yung trabaho ko guys. Grabe, sobrang nakakatakot guys. Grabe yung tindig ng balahibo ko, sobra. So, yun. So yan, kita nyo naman guys yung yun guys. So yan. Yan. So yan guys. Yan. So try natin i-off yung ano. Kasi naka-on yan. Yan. Naka-on yan. So try natin i-off natin yan. Grabe. So no. Okay. Yan guys, oh. Kita nyo. Yan ang ano. Dito natin na off. Ito. Ito pala. Yung switch guys. Yan wala na. So yan. Tingnan nyo. Grabe. Labas na guys. Kasi dito kaya yung takot dito. So, yan lang guys.